انقدر غره شده بودن و خودشون رو شکست ناپذیر میدونستن که برای اولین بار اجازه دادن برنامه‌های جوک از تلویزیون پخش بشه. No to mam nadzieję, że teraz już odruchem pojedziecie, tak? Proszę powtarzać za mną. Bo my musimy być silni i zdrowi. Choćby nas krobi, choćby nas krobi. Nam polędwica oraz chab nie smakuje tak jak szczaw. Dobra. Mnie ciągnęło po prostu jakieś takie, nie wiem, pisanie i właściwie szkicowanie takich różnych etiud. To waju nie będzie, jak to się zepsuł. Słuchaj, Bolek, przestań szerzyć defektyzm. Nie traktor się zepsuł, tylko koło się zepsuło. Jak koło jest zepsute, to cały tiak to jest... Bolek, nie jesteś na budowie. Chwileczkę. Ile traktor ma kół? 4. Ile się zepsuło? 1. To ile jest dobrych? 3. No, to nie można tak powiedzieć, że 3 są dobre? Myśmy głośno zaczęli mówić to, co ludzie po cichu myśleli na sali. W obecności tych, którzy w ogóle nie kazali nawet tak myśleć, nie tylko mówić, ale myśleć. Więc brano nas w tym momencie na tak zwane śledztwo, prowadziło społeczeństwo, prowadziło śledztwo, jak to jest, że im to można, czy to jest wentyl społeczeństwa, wentyl na władzy, czy to jest na, nie wiem, mają znajomych gdzieś tak w kręgach elity władzy. Dobra. Proszę Państwa, Słuchaj, ty dziękujemy. nie marudź, tylko chodź tu ze mną obieraj. Za chwilę przyjdą ci, co mają talony na pomidory. No to, aha. Bolek, przynieś olejną. Będziemy robić pomidory teraz. I cały czas żeśmy się koncentrowali właśnie wokół tej propagandy sukcesu, bo ona była taka do satyrycznej obróbki, prawda? Bo to widzieliśmy, jaki jest standard życia, jak ludzie żyją, a jaka jest oficjalna propaganda w mediach. Nie? O bulwa, jaki ziemniak! Tego zostaw. Zaniesiemy do telewizji, to może chociaż raz powiedzą o tych anomaliach w rolnictwie. Wiesz? وخنده وخنده فصل ششم به امید آزادی. به زودی مردم اروپای شرقی بر علیه جوک‌های خشن ببخشید منظورم حکومت‌های کمونیستی بود قیام کردند. نمایش جوک‌های کمونیستی از تلویزیون کار اشتباهی بود. از نظر اهمیت تاریخی اولین ملتی که تحت حکومت کمونیستی قرار گرفت همون حکومتی بود که جرقه آزادی بهش خورد. پایان کمونیست در محوطه کشتیسازی گدانسک در یکی از شهرهای کوچک لهستان به وقوع پیوست. کارگرها تصمیم گرفتن خودشون اتحادیه تجاری تحت عنوان اتحاد تشکیل بدن و بعدش بر علیه کمونیست انقلاب کنن. Ja myślę, że tak, że te kawały sobie żeśmy opowiadali, naśmiewali się. Jednym to wystarczało, prawda, że wypuścili powietrze, że odważnie gdzieś powiedzieli u cioci na imieninach jakiś kawał i już się uważali za opozycjonistów, prawda. No my w którymś momencie tutaj skończyliśmy na te etapy kawałów i wyśmiewania i zaczęliśmy działać już, stworzyliśmy organizację wolnych związków zawodowych, nielegalną, prześladowaną przez służby specjalne.
در یه لحظه به نظر رسید که دوران جوک و شوخی به پایان رسیده و رهبر جدید لهستان ژنرال یاروسلسکی اعلام حکومت نظامی کرده. ولی ژنرال یاروسلسکی خیلی خوب میدونست که تعداد سربازا اینقدر نیست که بتونه جلوی وزش باد مخالف رو بگیره. خودش هم اهل جوک و شوخی بود و دوست داشت. برای همینم ژرسی اوربان نویسنده بدنام دولتی رو مسئول سخنگوی دولت کرد. Wówczas, kiedy zostałem premierem i poszukiwałem rzecznika prasowego rządu, który będzie komunikatywny, który będzie autentyczny, który będzie zadziorny, którego zechcą słuchać, który to nie będzie jakiś kolejny biurokrata, który będzie odczytywał formalne komunikaty. No to na przykład przypominam sobie taką sytuację, że Senat amerykański uchwalił $1 milion pomocy humanitarnej dla Polski. No i przy tej okazji wygłoszono liczne przemówienia o tym, jaki nasz reżim jest paskudny. Natomiast ta kwota jak na Stany Zjednoczone jest komiczna. Wobec tego ja wymyśliłem jako replikę oświadczenie, że w podzięce rząd polski ofiaruje 10 000 śpiworów bezdomnym w Nowym Jorku. I would like to know, is it true that some of the donors of those sleeping bags have offered to carry them in person to New York and stay there in those sleeping bags for good? Pan tu nawiązuje do dowcipu, który kursuje po Warszawie, a brzmi: zamienię willę na Żoliborzu na śpiwór w Nowym Jorku. No, cieszę się, że panu podobają się dowcipy, które warszawiacy z każdej okazji starają się komponować. Ja myślę też, że to należy do urody naszego miasta. Kiedy Jerzy Urban został rzecznikiem rządu, prawda, no to dostał takie zadanie, żeby właśnie zniszczyć Solidarność, zniszczyć ideę, zniszczyć szacunek do ludzi Solidarności. No i tak jak go nazwano Goebbelsem PRL-u, to on to zadanie spełnił, prawda? Tak jak on, nikt tak nie potrafił wyszydzić Solidarności, tak ją opluć, jak właśnie to robił Jerzy Urban w okresie stanu wojennego. با وجود اوربان و حکومت نظامی خیلی مشکل میشد اعتصاب کرد و راهپیمایی راه انداخت. برای همینم مردم لهستان به سلاح قدیمی فرسایشیشون یعنی جوک پناه بردن، منتها این دفعه از در دیگه‌ای وارد شدن. در شهر بسیار جالب و قدیمی لهستان، ورکلا، با انتخاب رنگ نارنجی نوعی شوخی جدید کمونیستی ابداع کردند که در اون به جای انتقاد از دولت یک کار مسخره دیگه می‌کردن. سمبولشون یک کوتوله نارنجی بود. To jest bohaterski ostatni krasnal, który został namalowany na murze w 1982 roku, w czasie stanu wojennego. Ludzie malowali przeciwko reżimowi takie kotwice. Reżim generała Jaruzelskiego zrobił czarną plamę i ja na nim zrobiłem krasnoludka. Były takie małe, większe, było dużo krasnoludków na murach, były różnokolorowe krasnoludki. Później robiliśmy happeningi, akcje uliczne, one wszystkie były związane ze świętami oficjalnymi, tylko my własne robiliśmy. Na przykład z okazji rewolucji październikowej napisałem w uloce, żeby ludzie się ubrali na czerwono. Komendant milicji przez megafon krzyczał: łapać czerwonych. To taki był moment i mój przyjaciel mówił: no nareszcie. Aha, też papier toaletowy rozdawaliśmy. To było coś takiego, że była ulotka napisane, że będzie rozdawany na ulicy papier toaletowy. I milicjanci usiłowali nie doprowadzić do dystrybucji tego papieru toaletowego, ale tam ludzie mieli po kawałku, jeden drugiemu dawał kawałek, no to później sprawdzali w torebkach, robili rewizję na ulicy, jak u kogoś znaleźli papier toaletowy, też był aresztowany, także to była bardzo zabawna sytuacja. Na pewno grupowanie się dużej ilości ludzi na ulicy też było sygnałem dla władz, że musi dojść do też jakichś reform. I one wnosiły
powiew pewnego czegoś wesołego do naszej poniekąd szarej rzeczywistości, która wtedy była. در چکسلواکی گروه سرکش دیگه‌ای به نام مخالف وجود داشت که توسط واکلاو هاول اداره میشد که یکی از نویسنده‌های مشهور نمایشنامه بود و از فرانک زاپا خوشش میومد و بالاخره هم به مقام رئیس جمهوری رسید، چرا که از اون چکای اصیل بود. هاول میگفت اگه همه طوری رفتار کنن که تحت رژیم کمونیستی زندگی نمی‌کنن، کمونیست نابود میشه. حرف بسیار مهمی بود و به نام قدرت ضعفا مشهور شد. مخالف گروهی حقوق بشری به نام فصل 77 به وجود آورد، ولی هر گونه مقاومت سیاسی غیر ممکن بود، چرا که مرتب توسط پلیس دستگیر و شکنجه می شدن. و برای همین اونا تصمیم گرفتن که حرکات احمقانه از خودشون نشون بدن. Aha, no tak pokud jde teda o to, co to je být disidentem, tak to je těžko sdělitelný podle mě. To se člověk odstne sice najednou, ani neví jak, na okraji společnosti, je vyvržený teda z té normální společnosti. Najednou sešli lidi, kteří byli podobně blázniví a začali jsme si prostě hrát. Díky tomu jsme teda nesměli dělat svá zaměstnání, já jsem nemohla dělat psychologii, takže jsem dělala toho domovníka a v této situaci tady byla spousta lidí a dělat tu politiku ještě ve volném čase v podobě maškaření, to by byla blbost. Protože on byl tehdy už puštěný z kriminálu a měl pocit, že už ho zrovna nezavřou, ale oni ho stejně zavřeli ještě. A chtěl se angažovat. Já myslím, že chtěl se angažovat a věděl, že tím tomu spolku teda poskytne podporu. Jo, že si ho samozřejmě každý natočí, jak Havel dělá bábovičky. A navíc taky má smysl pro humor značný, jo. در دهه 80 وضع اقتصادی اروپای شرقی وخیم شد. بدترین اقتصاد دوران شامل رومانی بود. رهبرای کمونیست در حالی که مردم از گرسنگی و سرما می‌مردند، بزرگترین قصر اروپا را ساختند. کاری از دست مردم رومانی بر نمی آمد جز در یک زمینه. Acesta este manuscrisul care a devenit 40 ani de umor negru românesc. Cuprinde peste 950 de bancuri politice pe care eu le-am auzit în perioada 1979-1989. Am calculat cam care a fost media de apariție a bancurilor și am ajuns la o medie care pe mine la vremea respectivă m-a uimit. Ceva între 3 și 4 bancuri pe zi. Am înregistrat pe parcursul a 10 ani, deci o perioadă destul de lungă. O analiză statistică al lui, am structurat bancurile pe 12 teme importante. Media a fost cam de 30%, deci cam aproximativ un banc din 3. There was one asking what was colder in winter than cold water. The answer was the hot water. Because we had no hot water, we had no heat, no food, nothing. Dar se înregistrează un salt brusc după 85. Eu am considerat că acest salt este o reflectare a faptului că după 85 campania de cultivarea personalității lui Ceaușescu deja devenise foarte intensă. I've had enough of this queuing. I'm going to shoot him. Did you shoot him? There is a longer queue over there.
O altă temă destul de bine reprezentată a fost opoziția față de regim. Și la această temă se observă o creștere spectaculoasă în ultimii 3 ani, 87, 88, 89, deci aproape dublarea numărului de bancuri. Cenușiul devenise, s-apropia foarte, foarte repede de negru. One of the heads of state that I met with on this visit told me the story about the two fellows in the Soviet Union that were walking down the street, and the one of them says, "Have we really achieved full communism? Is this it? Is this now full communism?" And the other one said, "Oh, hell no, things are going to get a lot worse." واقعا این طبیعیه که بگیم جوکایی که مردم معمولی گفتن تونست سیستم سیاسی کمونیست رو به زانو در بیاره. در دهه 80 رهبرای شرق و غرب به کمونیسم میخندیدن. رونالد ریگان در مسابقات تسلیحاتی انقدر هزینه نظامیشو بالا برد که روسا از نفس افتادن. بعدش هم انقدر برای جنگ ستارگان هزینه کرد که میتونست تمام ماهواره‌های روسی رو وسط آسمون خرد کنه. اینجا بود که روسا فهمیدن در جنگ سردم بازندن. رونالد ریگان از سلاح دیگه هم در برابر کمونیستا استفاده کرد که تاریخ‌نگاران از اون نامی نبردن. He was especially interested in Soviet humor. Having used humor so effectively in American politics, he thought it was important to know what kind of jokes Soviets were telling. The White House asked the State Department to collect Soviet jokes for the president, and that request worked its way down through the bureaucracy to people at my level. I collect stories now that I can find out and actually prove are told in the Soviet Union by Soviet citizens about their system. And it reveals they've got a great sense of humor. And also they're a little bit cynical about the way things are over there. Certainly, President Reagan was attuned to Soviet humor as he focused more and more on what he called the evil empire that was the USSR, and classically used a Soviet joke when President Gorbachev first visited the American capital. And this little story is one that I had the privilege of telling to General Secretary Gorbachev, and he laughed. The story had to do with an American and a Russian who were arguing about their freedoms in the government. The American said, "Look, I can walk in the Oval Office, I can pound the president's desk, and I can say, 'Mr. President, I don't like the way you're running our country.'" And the Russian said, "I can do that." The American said, "You can?" He says, "Yes. I can go in the Kremlin, I can walk into the General Secretary's office, I can pound my fist on his desk, and I can say, 'Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country.'" I think that President Reagan's understanding of the Soviet Union was conditioned in important ways by his attention to what Soviet people were telling each other, and especially the jokes they were telling. I think it encouraged President Reagan in his profound belief that the Soviet people were as appalled by their government, appalled by its stupidities, its limitations, its arrogance, and therefore they were interested in being free. They would welcome a change in the political system. And this last one had to do with a young man buying an automobile. It's not an exaggeration. It takes 10 years to get delivery in the Soviet Union. But you have to pay for the automobile right at the first, not when you get it. So this young fellow was going from agency to agency and getting permits here and permits there and stamps he was collecting. And finally, at the final place, and the final stamp was put on. And then he laid out the cash. And the man said, "Come back in 10 years and get your car." The young fellow started to turn away, and he turned back and he says, "Morning or afternoon?" And the fellow behind the counter said, "What difference does it make?" "Well," he said, "the plumber's coming in the morning." در 1984 عصر نوین در زمانی آغاز به کار کرد که هیئت حاکمه گورباچوف جوانی رو به رهبری برگزید که به گوربی مشهور شد. گوربی پروسترویکا رو که به مفهوم اصلاحات اقتصادی بود همراه با گلانسوت به معنی آزادی بیان به مرحله اجرا درآورد.
Стоит So the joke очередь is that there is a line за водкой. queuing to buy vodka in Moscow. На 2-3 километра. And it's 2-3 kilometers long. И мужики клянут Горбачева. And men are really blaming Gorbachev. Один из них говорит, пойду в Кремль и One of them убью. said, I'll go to the Kremlin and I'll kill Gorbachev. Другой говорит, ну иди. And the other said, okay, you go. Он пошел. And he went. Через час вернулся. An hour later, he came back. Продвинулось, но еще далеко. The line went on a little bit, but it's still far from the goal. Его спрашивают, ну что, убил Горбачева? So they asked him, did you kill Gorbachev? Он говорит, туда еще больше He очередь. said, no, there's a longer line there. The jokes were an indication of how things were. And Gorbachev knew how things were, and unlike his predecessors, he knew he'd got to do something. در 1988 گورباچوف در سخنرانی سازمان ملل اعلام کرد روسیه حاضر نیست کشورهای اروپای شرقی رو که دیگه حاضر نیستن کمونیست باشن تحت اشغال داشته باشه. اون شوخی نمی‌کرد. داس و خنده. داس و خنده. فصل هفتم، انقلاب‌های مخملی. حالا دیگه کمونیسم به پایان خط رسیده بود. از اواخر 1988 کارگرها و دانشجوها در لهستان، مجارستان و آلمان شرقی به خیابونا ریختن. مجارستان مرزاشو باز کرد. ده‌ها هزار نفر از مردم آلمان شرقی از طریق همسایه کمونیستشون به دنیای غرب راه پیدا کردند. اتحادیه بلوک شرق در آستانه سقوط بود. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach jahrelangen Verhandlungen haben die angloamerikanischen Regierungen ein gemeinsames Projekt mit der DDR angekündigt. Sie wollen für mehrere Millionen DDR-Mark die Titanic heben. In einer Presseerklärung ließen Minister aller drei Länder verlautbaren, dass die Zusammenarbeit möglich sei, weil jede Nation ein Interesse am gesunkenen Schiff verfolge. Den Amerikanern ginge es um den Millionen-Dollar schweren Schatz darin. Die britischen Experten wollten den Rumpf des Schiffes untersuchen und das Interesse der Deutschen Demokratischen Republik liege bei der Musikkapelle, die ganz bis zum Schluss gespielt habe. Sozusagen, es wurde damit gesagt, dass die Situation so eigentlich rettungslos ist. Das Wasser steigt, das Schiff wird bald untergehen und die Kapelle spielt weiter. Follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. 70 lat, Armia Czerwona stała na straży, rakiety, każda rewolucja październikowa, defilada, manifestacja siły, no to gdzie, nie? To trudno było przypuszczać, a jednak okazuje się, że moc ma przewagę nad przemocą. Moc intelektu i moc ducha. All these Velvet Revolutions were basically singing revolutions. I mean, rock music was very important, but the only song that they sung for it was the Scorpions' Winds of Change. When I used to say, like, God, they're a bit ridiculous, the Scorpions, aren't they? People would say, what do you mean? They are poets. They are the poets of freedom. One of the most famous jokes and one of the longest jokes about Soviet leaders is actually about several different Soviet leaders. Stalin, Khrushchev, Brezhnev, and later Gorbachev, who are all on the same train. And the train stops. The four of them get to talking about what they might do. Why has the train stopped? Shoot the driver! Wait, I have another solution. Rehabilitate the driver. I know what to do.
Let's draw the curtains, turn on the gramophone, and let's pretend we're moving. Comrades, comrades, let's get out and push. That joke has the effect of calling attention to the fundamental characteristics of these four very different leaders. It tells you what all of them tried to do, and it also tells you why they all failed. They all faced the same problem, and the problem got more difficult to solve as time went along, and nothing worked eventually. These jokes, they did change something, and they changed something in people. They gave them courage. It was a way of standing up, of saying, no, we don't like this. We don't agree to this. When the system collapsed, in a sense, the jokes lost their fire. People went on telling them for a while, but there was no longer that zip of telling a joke about something forbidden. And at this point, people gradually gave up joking. امروزه هنوزم کمونیسم به صورت بخشای پراکنده در جهان دیده میشه. مثل کوبا، کره شمالی، دانشگاه‌های فرانسه و تمام علاقمندان ماشین ترابانت ساخته آلمان شرقی. ولی حتی اینجا جوک ها مثل اون وقتا کاربرد چندانی ندارن، چرا که دیگه زندگی انقدر خوش نیست که قبلا بود. Let's ask these guys. Wie vervierfacht man den Wert eines Trabants? Ein Bananen in hinten Sitzplatz stellen. Wenn er heil nach Hause kommen wollen, dann haltet immer die Schnauze. Chcę udowodnić, że trudność w reformowaniu komunizmu, to mówię, że z kapitalizmu zrobić na przykład komunizm, to tak jak z akwarium zupę rybną, wystarczy podgrzać, już jest zupka rybna. Natomiast odwrotnie z komunizmu kapitalizm, no to właśnie zupy rybnej akwarium. No. Ich habe 100 CX Sportsitze. Wow. Dann habe ich hier die Türinnenverkleidung mit Pink bezogen, mit pinkem Plüschstoff. Ja? Normalerweise der Trabi Sport, der kommt mit ein paar Tonschuhe am Heckablager. Ich mag keine Trabi-Witze, weil ich liebe dieses Auto. Das ist ein Erbstück von meinem Opa und das ist mein ganzes Heiligtum. Ja? Von deinem Opa? Cool. Hallo? Po upadku komunizmu widać słabość, małość systemu kapitalistycznego i nawet demokracji. Jeszcze raz powtarzam, to nie znaczy, że rewolucją chciałbym to coś zmieniać. To nie znaczy, że mamy już lepszy system. Nie, nie mam. Tylko widać jego mankamenty. Tamten był fatalny, a ten jest trochę lepszy, ale nie dużo. Wie viele Arbeiter braucht es, um ein Trabi zu bauen? Es ist kein Witz. 2. Kennen Sie das? Nein. Eine zu falten, den anderen zum Kleben. Ja, ich weiß nicht, wer den erzählt hat. Ist für mich nicht interessant. Da kann ich auch nicht drüber lachen oder so. Nein? Nee. Warum nicht? Weil, ja, warum nicht? Weil die Zeit, die war besser. Ist das ein Witz? Nein, das ist kein Witz. Das war kein Witz. Das kann man nicht erklären, sowas. Der Sozialismus ist auch nicht das Beste gewesen, aber der Kapitalismus ist in meinen Augen auch ein Witz. Das ist Ausbeutung. Das ist moderne Ausbeutung. And a man goes into a cafe and he says, I would like borscht, and then I would like a steak, and then I would like a coffee, and please bring me a copy of Pravda. So the waiter says to him, certainly, sir, I'll bring you all those things, but I have to tell you that there isn't a Pravda anymore. That was only in the communist period. So the waiter goes away, and he brings the chap his borscht. The man says, right, bring me my steak,
and bring me a copy of Pravda. And I said, no, sir, you don't understand. There isn't any Pravda. The communists have gone. So, brings the steak, enjoys the steak, and he says, fine, now bring me my coffee and my copy of Pravda. And the waiter gets very angry and he says, look, he said, how many times do I have to tell you? Pravda's gone. The communists have gone. It's all over. And he said, yes, but I like to hear you say it.